Pagluganan Tagalog, di ka mati-video Diyan ba niya? ko. Video ko. Lin, malasin tauban ko Lin. When? Hindi na kaya ti kumako. Salot. Dito itan. Pumuraw pa amin na buok. Pumuraw ti pitaka, pumuraw pa ti buok. Jakarta ngay. Ha? Jakarta. Kamuging kakatikan na. Hmm? Tana, intan ta Jabangnya. Yan. Ay. Baldecaros. Baldecaros. Tandang mo din ang magtuturo mo. Ala, oray sinumat basta baguhan ka mong nga ruti torturon mo. Yan, line 1. Magla-line 1 kami, tapos dito kami bababa. Stretcho. Yeah, Plaza Castillo. Wala pa. Ah? Basta nga mapapul memory ka cellphone mo. Matibay mat. Ha? Matibay. Uy, andyan na. Ang daming tao. Hala, nagpudot. Atención, por favor. Por trabajos de renovación y automatización, de domingo a jueves se adelanta el cierre de servicio en la línea 6 a las 11 de la noche. Dispone de un servicio sustitutivo de autobús gratuito para los usuarios de metro, cuyo trayecto se indica en las estaciones en la app y web de Metro de Madrid. Disculpen las molestias. Line 10. Oh, ito'y manang dati bakante. Baka mabaling pagtubaw. Light lang ko reconnecting mo. Ayan. Data mo gamin dito yung nagtidaga. Nagtugaw ka no? Wow, ganda. Itinga at man karon.